बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ बल्कि यकीन करता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। सऊदी क्राउन प्रिंस ना लगता है हालात से सबक नहीं सीखने जा रहे। यही वजह है कि वो हौसीज़ के साथ टेबल टॉक नहीं करना चाह रहे, या इस सिलसिले में जो सीज़ फायर से मुतलिक जो इक़दामात करने का कहा गया था हौसीज़ को, कुछ दिनों के लिए हौसीज़ ने उस पर अमल किया, लेकिन सऊदी और अरब फोर्सेस की जानिब से जो मुसलसल हमले हो रहे हैं, शायद वो ये चाह रहे हैं कि ख़ित्ते के अंदर ये इलाका अभी कुछ अरसा और पुरअमन ना हो और ताकत के इस्तेमाल से शायद यमन के ऊपर कब्ज़ा किया जा सके। शायद यही अप्रोच डेवलप है कि जो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि अभी हालिया गुफ्तगू हुई है आला सतह की, जिसको कोड कर रहा है पेंटागन, जिसको कोड कर रहा है रॉयटर्स, और बड़ा सरसरी से कोड किया है इसको अरब न्यूज़ ने, सऊदी अरब की न्यूज़ ने, कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अमरीकी वज़ीर दिफा यानी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है। उसके मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है जी। उन मुद्दों की रोशनी में पता चल रहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस बेबस नज़र आ रहे हैं यमन की सूरत हाल को देखते हुए, और यमन की ऐसी सूरत हाल को देखते हुए बेबस नज़र आ रहे हैं जहां गुज़िश्ता 4 दिनों में जो अरब इत्तेहाद को नुकसान हुआ उससे मुतल्लिक डिटेल मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन सरसरी बता रहा हूँ कि 70 सऊदी फौजी, अरब इत्तेहाद के 70 फौजी सऊदी अरब के अंदर जाँ बहक हुए हैं हौसीज़ के साथ लड़ते हुए। यमन की सरजमीन पर नहीं, सऊदी अरब की सरजमीन के अंदर, यानी यमनी फोर्सेस सऊदी अरब के अंदर दाखिल हुई, और उन 70 फौजियों की लाशें सोशल मीडिया पर आम है। और उन हौसी जंगजू, बागी, कुछ भी कह लें, या हौसी फोर्सेस या यमनी फोर्सेस कह लें, उनकी विक्टोरियस जो नारे हैं ना, जिसमें असलहे के साथ लहराते हुए, वो सामने नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा दर्जनों गाड़ियाँ, फौजी गाड़ियाँ, जिसमें गनशिप हवा में मार करने वाली गनें नस्ब की गई थी, वो गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ, उन तमाम की तबाहाली भी पता चल रही है कि अरब फोर्सेस कोई जज्बा तो कोई है नहीं। जज्बे के साथ लड़ता है ना कोई, जज्बा तो किसी के अंदर है कोई नहीं। ये किराए के फौजी हैं और यमन के खिलाफ लड़ रहे हैं। यमन के फौजी अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, यमन के फौजी अपने पेट्रोल की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, यमन के फौजी अपनी आवाम को कुछ सुकून, तालीम, खुराक पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो उन तक पहुंचना भी मुयस्सर नहीं है 2015 से ऑनवर्ड। तो उस मौके पर सऊदी क्राउन प्रिंस की ये गुफ्तगू डिफेंस सेक्रेटरी से, अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके मुंदजात मैं आपके साथ शेयर करूं, आप हैरान हो जाएंगे। मैं मुंदजात आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर वीडियो से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। मुझे अपने क्रिटिक्स और स्पेशली आपकी एप्रिसिएशन दोनों सुनने का बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूं, और साथ साथ अपने आप को दुरुस्त भी करने की कोशिश करता हूं। जनाब, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जो गुफ्तगू, इन्होंने अमेरिका को वादा याद दिलाया। मैं नहीं कह रहा जी, ये पेंटागन कह रहा है। पेंटागन कह रहा है कि उन्होंने अमेरिका को अपने वादे याद दिलाए, स्पेशली वो वादे जो डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे, यू पे अस वी सिक्योर यू, जिसमें अरबों डॉलर का असला इस्तेमाल करना, सऊदी अरब की ज़मीन की हिफाजत करना। ये अमेरिकियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अरब फोर्सेस वाला मामला दूसरी तरफ है जी, ये दूसरी तरफ है। उन्होंने कहा है सऊदी हुकूमत की आवाम और ज़मीन की हिफाजत की थी आपने, हम आपको वो वादा याद करा रहे हैं, क्योंकि जो बाइडन ने कहा था कि हमारा असला यमन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस पर किस हद तक अमल दरामद होना है, हमें ये बता दें। हमारे 70 फौजी मर रहे हैं एक एक दिन में, हमारी दर्जनों गाड़ियाँ तबाह हो रही है हमारी सरजमीन पे। फिर ऐसा होता है कि एयर स्ट्राइक करती है अरब फोर्सेस, एयर स्ट्राइक करके अपने ही फौजियों पे, वो नुकसान क्या है वो इसकी डिटेल नहीं है, अपने ही फौजियों पे बम्बारमेंट किया है। ये पूरी दुनिया में सुबकी हो रही है सऊदी अरब और उनके इत्तेहादी फोर्सेस की, कि अपने ही इलाके में अपनी ही फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक की कि ये हौसीज होंगे, ये यमनी फौजी होंगे, और अपने ही फौजी मार डाले, अपना ही इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, अपना ही तोपखाना उड़ाया, अपनी ही गाड़ियां तबाह की, और जिसकी फुटेज आप जस्ट गूगल करें आपको भी सामने नजर भी आ जाएगी।
انہوں نے سعودی کراؤن پرنس نے ڈیفنس سیکرٹری کو یہ باور کرایا کہ جناب آپ نے ہماری حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا علاقے کی سیکیورٹی سے متعلق آپ نے وعدہ کیا تھا، اس کا کیا بنا؟ سعودی عرب کی سیکیورٹی، علاقے کی سیکیورٹی امریکہ نے دیکھنی ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، اس سے بڑا سرنڈر کوئی ہے کراؤن پرنس کا؟ ساتھ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے دفاع کو مضبوط کیسے بنایا جائے؟ امریکہ صاحب آپ ہمیں بتا دیں کہ سعودی عرب کے دفاع کو مضبوط کیسے بنایا جائے، کیونکہ حالیہ طور پہ تو ہم پریشان ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے ڈرون اڑا دیا حوثیز کا، ہم تو یہ تمام چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میزائل ہوا میں مار دیے، لیکن ہمارا دفاع مضبوط نہیں ہے، نقصان ہو رہا ہے، ہم میڈیا کو دبا کے رپورٹ نہیں ہونے دے رہے، لیکن ہو رہا ہے، تو پلیز امریکیوں ہماری مدد کرو۔ اچھا، مزید انہوں نے کہا، ڈیفنس سیکرٹری نے کیا کہا شہزادہ محمد بن سلمان کو، کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے کہ یمن میں امریکی انوائز کے ساتھ آپ مدد کر رہے ہیں۔ تو سن لیں جی، امریکی فوجی خود یمن کے اندر لڑ رہے ہیں یمنیوں کو، حوثیز کو مارنے کے لیے، سعودی اتحاد کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ تھینک یو جو ہے ڈیفنس سیکرٹری لائیڈ آسٹن کا، وہ بتا رہا ہے کہ امریکن فورسز شانہ بشانہ سعودی عرب اور اتحادی فورسز کے ساتھ حوثیز اور یمنیوں کو مارنے کے لیے اس وقت شامل ہیں۔ حوثیز صرف ایک طرف سے حملہ کو برداشت نہیں کر رہی ہیں، اس کا جواب نہیں دے رہی، صرف عرب اتحاد یا سعودی عرب کی بات نہیں ہے، امریکی فوجیوں کا بھی ادھر ڈٹ کر مقابلہ ہو رہا ہے۔ NY کا لفظ ہے، We are thankful کہ امریکی فورسز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ حوثیز جو ہے نا سیز فائر پر عمل نہیں کر رہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ سیز فائر پر عمل ہو جائے۔ اس سلسلے میں کوئی ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، اس سلسلے میں اتحادیوں کے ساتھ مل کے حوثی دونوں پارٹنرز جو ہیں جو لڑ رہے ہیں ان سے مل کے گفتگو ہوتی ہے، اور جب یہ گفتگو ہی نہیں ہو رہی تو امریکہ کرائے گا؟ امریکہ چاہے گا کہ خطہ پر امن ہو؟ امریکہ چاہے گا کہ عربوں کی ڈیل کینسل ہو جائے جو ایران اور حوثیز کے لڑنے کے لیے سعودی عرب کو دی جا رہی ہے یا UAE کو دی جا رہی ہے؟ جو ہوائی طیارے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ امریکیوں سے لیے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دراصل یہ اہم ترین پیش رفت تھی جس سے متعلق میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے کہ فون پہ گفتگو ہوئی، پینٹاگون بتا رہا ہے محمد بن سلمان کی ڈیفنس سیکرٹری امریکہ سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب کیتا کی ہے ساڈا، دسو ہم کیسے بچ سکتے ہیں، حوثیز کے آگے ہماری پلاننگ فیل ہو رہی ہے۔ یہ تھی اپڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، ابھی تک فرنٹ میڈیا پہ نہیں آئی کیونکہ خود عرب میڈیا نے بہت ہی زیادہ ریزرویشن کے ساتھ بنایا۔ پینٹاگون نے مجھے کنفرم کیا جی، اور رائٹرز نے کنفرم کیا ہے، تو تب یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ بات ابھی تھوڑا اور لنگن آن ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، فیڈ بیک سے متعلق مجھے آگاہ کیجیے گا، اور ہاں چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔